हेलो सांग मैंने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु आपण मानकर जे नुआ वीडियो आपण मानको स्वागत करूची। सो आज गोटे पूरा दमदार वीडियो हम भाई। आज हूँ मकर संक्रांति, आज गुड़ी उड़ाब। सो ये वीडियो आप बहुत मजा लगे भाई कहीं गुड़ी उड़ाब। यहाँ फास्ट टाइम ना एमती कटक बर्तमान एमती गुड़ी उड़ेगा देखी बट देखिए आज केमी कौन बढ़िया लगे। तो ମୁଁ ତ ଉଡ଼େଇବିନି, ମୋ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଡ଼େଇବେ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ତ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଖାଇବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସତେ। ଦେଖିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କଟକର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲ ତ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଟିକେ କିଛିଟା ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା, ତାପରେ ଖାଇକି ଯାଇକି ଯା। पहुँचीगले अबे बर्तमान पुणी खाଇବା ଏଇଟା କିଛି ବସେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଆଉ ଖାଇବା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ରଖିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। କାମ ପୁରା ଜବର ନୁହେଁ ଜବର। କ'ଣ ଖାଇ वाह କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇଠି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ମିଳିବ ଭାଇ। कौन है भाई? अच्छा मत बरा दे दियो खाଇବା ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇ। ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇ ବରା ଦେଇଦେବ। ଚାଇଲ କୋଟ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବ କେମିତି ଦେଇଦେବ ଭାଇ। ଖାଇବା ଦେଇଦେବ ଭାଇ। बरा दे दो, प्याज दे दो। हाँ खाए उठा उठा सब खाइब है। खाଇବା बढ़िया थिला, बिना प्याज रसुण वाला खाଇବା बढ़िया लगे भाई। तो अभी खाई सारी मुझे जाऊँगी अपार्टमेंट। तो गोटे से भाई मैंने अच्छा से जहाँ हम वीडियो वीडियो हम जहाँ पूरा बढ़िया हम। फाइनाली पहुँची गले देखिपारे अपार्टमेंट। सो फाइनाली भाई देखिए भाई बहुत बढ़िया हम भाई मैंने उड़ाते बड़ भाई मैंने उड़ाते। तो अभी हम जाऊँ से देखिए केमी कस पियो पियो तापर किए से डुगु तापर हाय करो जल्दी रो हाय करो। की खुशी। चलो जल्दी जल्दी बोलो जाओ तो आगे चिको राजे चलो ट्राई करे एटा केमती कौन हम गोटे कौन हो गोटे धरला हाँ कहीं हेनी ट्राए कर लगी फगी कि
ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଧରା ଧରି ପାଇଁ ରଖି ତ କେହି କୋଉଠି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଓହୋ କି ଖୁସି ଏମାନଙ୍କର। ଲାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପବନଟା ଟିକେ ଜୋର ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ଏଠି ଗୀତ ପବନଟା ଟିକେ ଜୋର ହୁଅନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ହଁ ଛାଡ଼ 4ଟା ବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ପୁତୁଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଚଟଣୀରେ ବସେଇ ମାରିବ କହିଲେ ବାହାରୁ ବାହାରୁଛି। ସେଇଠୁ ଯିବା କହିଲନି ଭାଇ ଉପରେ। ପାଣି ମାରିଲେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବନି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ିଲା ରେ ବୁଲୁଛି କାଲି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ ରାଜା ଭାଇ? ଆରେ ଆରେ ହଉନି। ଏ ଭାଙ୍ଗ ଗୀତ ଲାଗିଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। अंकर पचिगला ना सुतार कला नौटा गला इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रे। अगर मंदिर से चिल्लर चोरी कर क्या साले चिल्लर चोर? ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताओ कल क्या किया मैंने तेरे को बताऊंगा। गला
सो गाइस फाइनली वीडियो सरीगला तो वीडियो अपन मानको केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणेबे सो ए वीडियोटा डेफिनेटली देखिए अपन मानको बहुत खुशी हितो बोली आशा करूची 2 सप्ताह लानी चैनल खोलिके तो चलो कंटिन्यू एमिति मोर नुआ नुआ वीडियो देखिया पई डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट आउ सब्सक्राइब करिया तो जमा भूलिबे वीडियो देखे बाय बाय अपन माने भलो रहंतु बाय 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 बाय।